Depuis la fin de l'année télévision 3TV get ba arzum songo tidna le pam taba we le point code la matin di ki besembed nugue antase enemori le bra venra te Burkina Faso tongra nam pama ayolum sulli absembonte conseil d'orientation et de suivi de la transition COST kwera sanan lik denget sayane gohnera tum gana dewa 50 totonre député lamba zinane taba zamla musa sigre ki resma wa yum tusa ibla pisile yiba pour un envers la saké bam piso bla ni wa sinza kabno rezen assemblée nationale zak pora bam piso bla anu un sak ne la loi kanga sena kon Burkina Faso tongra na mayale kateka na ilra ti tuma gana da ton pam pidisgo ina wuri la meti tongra na mseb gana da pour ya bum sendara ning benle de soma metu blugulu sulkenga senam pour den lik denget gohnera tuma ganagara siya totonre ayali bu totol fangil sembe point bille bonwa sayane bam sen sakotonra boyinga labam sentiki ti député ken ba bam me pasake comptarsko sinkede no ken la ninga senandika bidbang si toto Yabam piso blani député Ramsizin Assemblée nationale la Zak Porin tabnave la sak la lola ninga sena ye sababu to bluguluk sulle ninga sena lik dengue te Burkina Faso tongra nam tum gana hadewa labam piso blani wa porin bam piso blanu on sak la lo kanga na tongo lugulgi yolum sulle ninga senkene tongra nam zaba porin sane Burkina Faso tigiskasenga sindaran sakke Edna Wurigramete conseil d'orientation et de suivi de la transition ya sulu ninga yelton songomna ya nebsena tapina hotonre anazina porin Pansoir absena likrenget Burkina Faso tongra na masentum tumle ninga sinkede la finale brawa Burkina Faso to penyemi abana de brandir sa ne Burkina Faso tan sobon sur tsenuge la nepina hafa nazin sul kansa kanga poronra panerato yabtor soba hanlebe ya Burkina Faso tengator soba a lieutenant colonel Paul Henri Sanda Godamiba ana yakap fa gilli gomzura bedlenis babam senantika la filebrawa Burkina Faso la nyokorro nazindi alalo kangandre député mlenisba sampasa kan vota bam kotab tarasro sane bamba lalo kanga ya bum sampatar nyodo ni tongra nam pourre sane bam takra pourre ya hanna yilga un ton pous nebkere senten tongra nam labsana yake tebzin sulka sakanga pourre sanan likdengete ane tongra nam tum no gana hana wasinkan tutunre la lowa an wuli de sulle sena zinne tutunre asigil sena yitoto panyimi atuma buda totor fangili sanan kumsa asibra yik sane gomzut kasam sanu rudugo pista pourre la loha na watal ken Burkina Faso bu kordo kan hanga torab samoti conseil constitutionnel la tibam lik ngesen vesi ngeselinga atunda wala Burkina Faso tenkura sengana tutunra Burkina Faso gohnera torsoba Albert Widrago bamde zama la Moussa sigre ki rasma we yum tusa yiba la pisila yiba pour un sayane yumo temsa sukwat basulli suwana wiligi bam tigis kansanga yu ban soba sempara kwelimsa lourd pole bon la bam gardien cinquième obna ton malasiel kere temsa pour un ya wala cinquième coronavirus ba sawat nizulu le nisba to panyime budni budu bitemene temse simi zabre pour ne zaman lebendab somonti changement climatique ablaman tarsa yele bambazuku na yelen dikno kena bu totore bam sinzine tabordo kanle sigre ku resma yopwe entetara resma niwa abkum sa tum nanti wuli Burkina Faso go ne la torsoba bam sinzine kabno lente paka kwilimse bitle pon wazugu bam maseka ni Burkina Faso go ne la lourd pole Bam sinzindiptigis kansanga ayob soba lore pole ada Burkina Faso leben passé ton ni sabla temsa sulkan hangla ninga sansakare yumo temsa sukwataba tisira Burkina Faso gohnera tol soba Albert Widoro sindagam pak tigisiga kwelimse bam sinzin taba lore pole ada yumo sukwataba taksa sinkene yala nisba simbeton ni sabla tengpo wakane ya wala covid-19 fabara zaba temsa ne taba suka to panyimi zaman lebenda
sembe sayane yumo wa yarma pourre ha ne benoresa bam masin seka Burkina Faso go ne rator soba ya sina yidan to on wilga ba tum la nisba lan no ko mele nisba bam sonwe la ba gada bum la ninga sina yilga ti ne defense en le batenge bi mi kameti su kwata baton lui sabtoro na yileti yel ke ton pa managre apanyemiye ti sani malisi mizulu le nisba pour moi en kiedep sendik sibakale on doglo mali senzema kyugo nu wotundra ad yumo wa temsa su kwata ba kelan ko sa sedewo wa teren na meta binyak sibakale ninga senzo mali tenga na yilga tinimbuide vuyima ton yol sibilfu te bala bam tersko wakat kangandri ariani mana sida na yilga te karansa ton ken wala sensira tutundra ad yumo wa temsa su kwata ba kelan kenga tore na wuliki ti yela nisba simi kanra yilenta malaka toto wotundra anayi togo la bam simi bala bam tizini tabrasma yiba ratiyete sigre ki rasma yopoe ende tangrasma niwa en ken bam tigis kasanga ayoba soba adayi wenkato bam senan puine taba bang minin butotore na yilga te senkene yolosko na ton zindi te senkene na tonre en weles zabasembe budni budu wala temehne temesata suka yele bamba lebqa fa faga yare me sodba me kellen fob kalle na sebqa suka na yilan ton tome ti temsa fangili bambubni wa hambe yumo yadama pokwa be mikameti yel bamba bodi sawawa bam juentara yel timbu totol bam sen 20 ki na yilin ton sonti yela fangili manare ada yi wenkato optional ba malaka sulle biru kasanga na tim neblenisba simbe pokwa ya kwe nor sena kon Burkina Faso nimbuidan tibala gournera le bampas Ligue des consommateurs to payin burwen de bator dama ne le badba buda toto le sul kansamse obzina neta ba zam la musa sigre ku resma we woro kanle na yilin boyel tim sinke de ne ter ken Ligue de sampasa wum taba pourrin gournera wulikame tana songa sanyane neblanis pa France ngete libre yel Burkina Faso kanle bura ligidi bam nan kellampa sayane pista wazugu lazikanga yazi helma nambur hane kama lebampas yamasida neter kere ligide nambur me ya wum table ninga bam singare zugu alionel bidorsin ya gournera nores kontit la venam sinke de bam wum table zuga ya bone bon labna mane bidbange sin ya totone tetum nantara sin zenkabnori Abdul Rahim Yeye na kuloba kota venam sinke sikangwenga pipi yelam ti muya ti sucre ni kama droit de douane importateur da mahan watne en gros frontière wa eta wana mbura droit de douane ligidi na yiliti bamme pa ma cause fa fara ti mwidi wa pa manana les bedaramba bam da bon sa tondo ti ton modre ti bam ton roman assurance bam sam pa ma marchandise namba wakat ninga ela ton me hansake ti woto me un sakame yé la méthode na yisa brigade de contrôle to petit gese magasin nimsa hambe Burkina Faso wa bala kien dara riba mbingi de magasin na mo ngurunta ligue de passé to biolo yisa yega Burkinie ton data me ti bamda mahan tarari e antar muyul hani kaman yol za entrepôt à mo bob yisi ti nimbuido wa pamanda ton yé la me ti bura ligue de kana passé nan ken ya piston là ya bura menga power nambure comment facturer ni courant facturer état on en songo la mais to pam qui ton tumne ti bura ligue pas 150 na son sommet ton gesame yeti ha auto ligne de crédit 5 milliards là nan dorle pam son boulangerie ramba en tarabiel joule 4 ti bam pam ligne de crédit kanga ne banque ramba pam tume donc ya woto ti ton nandi kwes kangantas ni mbuidwa la wilgiba ti gouvernement ni les bedaramba ni ligue de consommateurs zinde netaba sonso kayi nanaye la wilgam ti burkindi zin sonso kang pura bala ni ka fa tarsa ni mbuidwa goma la tarsa ton me tenga hantar zules ka tarsa nan kité ti pa ma solution ba ma kontaba
ina kelampa yelkan wenge warat senda wilga ad senke neted kan ligida nambura kanada hamsun wati iwumtaba lor pore den bura ligida yina kelampa pista la zihlama nambura tana yi garam kubisi en ken garam kwabara lapisobe kama leben pas yamhasira bam ligida nambura men la wakat kanga gonere yela metana nyara leber basula buda totore ne silfanta bumsina yik sefawa milliard pila nasi na sonte yelken ton malgré aberaje zambelingo lebrawata azugu na convene me yirwoto a Burkina Faso kan rejule sa sambe senkin ne wala te da ligi dam sen larmando da go ne la sen yak yam atabna ton zindi ne ni si sun le tawre sen ile ton ngese litel sa yel sardi na ton pam pidis go muya kama azen ton na ne bule menga le pa ne sikra litel ni si ni mbui da son ngondi ton ya ti bank tab zinda zon ki ula sama wai na ton kin yesro eskan pour un ton mi quand go ne la sen brab soka wili tab na ante la ne ni sa fa gil ke person wa tab ne litel kan se wam ti te da ligi damba ale baran le sigi boto wili ga meti go ne la sen na ton yi ligid pour un ben na ilen ton ontela bum sun twenta sefa milliard piga la nasi adasmani trawori ya nin sun le tawre ligue de consommateur wam bam le wona watta zugu sun ken ne min saka hiye soba gouvernement nyaka na no chenre na ilen song ni le bedaramba kende zaman zengen watni muya watubni kama watubni sukra alika na ken na songba wala ministre han to Ousmane hawa muya zugu obna songobla ni miliara yibu dona wenge sucre obna songobla ni miliara tabo puis kamwa nanta miliara we ce qui veut dire que gouvernement hanyak na kendra nan song nimbuida ata miliard pila nasi ringa sanji kamenti go ne ranan tela me apken atawra nan ko he lebed ba bon ra da bedal fa gil kepi te sanji kamti tela na zindi binika fa gil kepi pa sure sunna yelen ti da ligi damba ara to londu ton bon sa le bedaramba obsan wani teda bub nidig panga sidin ton ko sa pompon na yelen ti ton pama le pompon la pasom ti bambo ko sa ta ligde pa wusro ti détaillant ramarike nan ko ne ton chéri donc zikanga ton bon da détaillant ramba bambe nying para man sugri ti fa gataba ti awakata ya kyanga kiuga ta boton basana ndike anton rangese buru yella wuliga meti benda abna anton rame ta ligde kellen pa wakile pitabo la azihil mamena ambo rame nzema wala gram kwabara la piso boton le bulfa zugu la tomnisi absana antome ya ta wuliga meti kala kiuga tabo patar pananton ti yella na mansame diperam nengo tuma hansinga parunde itara tab takre la fan la man sakame donc wala ministre mulki tutunga dipin boulangerie fan obnandera courant ane kom ligidi na tawala tous pistan chou hamiki il faut pas tempa mais il faut dépenser pas ta tous pistan yel kabe la faut dépenser à ti tous pistan chou faut na yal ne dépense kelle la songre kanga ya chou ta pour ti na le livran certaba ngese songra est-ce que nimbuide amanafa pour mbi au papa amanafa pour gonera no resa Lionel Bilro sinzin ben da pamong etazin kapin ko to le nanta si ne mini sin yaptum num to la rotramba bam sankin saptoro sen na yile tijule rassemble wa ton rentaran le pole le ko sa ne mini sin dik de til sa mbing de roten gudun tali ba to ro to biya on le ba yisa ko sa wulga me tili so ba burkindi la dalla meta bataran le pole tsempane anaito on kot fa sonti la fi zinde Burkina Faso la zema tab zindi aria tul sumle ninga l'armentar sur le ninga psembonde du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie mais pas pram sentiki na serki bakit ba zama la musa sigre kuga rasma we yum to say bla pisla yiba pour un wordor kanle na wuli gabsen sokonna tigri kansanga son wate en la fi bob wenge ya no re yibu sobla wotonre absembonti ambassadeur de paix et word ne mette ça ne yum kanga obnandika wor kuni on nebla nisba suntum no ba la fi la zemata bna zin Burkina Faso kanle rwanda yunda bien kameti na salle de banque wa 2000 labna sertaba man yung kanga ne ya yung kansanga sinkin la fi boba wenga tubna tarabe raji zamelingo konti de la veine me yiro tonre nanti zap kanga ta tidwa pamtaba tina yi sinwa kuga resmani waswate labna man la fi bob yungo
Nyokolo kalma mbeti ne besanda besebaka da besoka ti wakat la wakat bud fa bebe tumne Burkina Faso na tongan yidigi ayesa baban kitte ti l'armental sulning yursen sakde mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie quoi mais pas plamba na liben le vigli sa ya neptum kasanga dare nandi ko kuni on konne sanda ba sankin dab to Burkina Faso mais pour reninga wilgameti londa osna kon wor kun botonra apana yi bototeka to banan killentin ranebni sin ya bezwat bam yelle san wanto yida kamba sane Samuel Kalkundo sin ya tulle tawr saba wilgameti ralla metabtin kom kan yelle sem palem rasam dam san wat layum dam san wate kom kan men anten wala yi masibo to le barzulu er kondo tenga na ya to wa la mo robala mala bala manno ya boy ana yelen tinebni hintum ba bangat ne bambe mi tum na nyodo ni ana yelen situt ne bataba me bangan dik yam songo na ile nti wum ta ba kulum kalam ngatam nu kankai titun hanga tab nu kankai ton to me kiti ne wensa yitenga wala ya reton yeti ilam ti le mala ne bum ning ton na mala rona wa ton jam ti kam ma yel ya wuso kam hanta million yi ko lo million en tout cas pusoka yi bi zagas le tem sen jouer wa kay karamda kay man gulo kay man kobo bafi obezio yilim pam di menga to don pam tum ya boy wada ya drogue ya cigare ya tum ka liberbe ti bra yakri bonno ne ba yakri ton tuna anka gumusi nka je kam ke he na ma na to le ko chewa ko nga puso de opon ne bisu le ba pon wa pam tum ne ton me da beta ba na wen di ton ma alti ina men yelbe na ya terrorisme sayane asambe buka yiben so boton ram a Samuel Kalgumdo kellen ken atawr nan ko se nebni safa gil kape no tata poron lab to tele sayane sulla sanda tantum tumni ngata tele boton dem ti arfa gil kape zulera ya ti Burkina we viana ha to ya pa bo yaro katun fo be parti politique nga bo fo ya mo ato eslimi to ya gorong to ya bumun ninge katun fo tudo me ya sobe o modon wa kolo ton mouvement ya te songa nje kam ken yelle ti kari biyo Burkina men kala jinne kari biyo nem kala jinne don da ba ya bukele on tren fa fo tar toning fa ya futu ya safanda ma ya fudo ramba fo ta ligir na song soare wa na mal dara bo mo ron wa song ton no te gata nu kan kai ton jese te tenga ken la fi la suno son watin nan to ambase ya te wulgi yanti apa 2022 wa akwe wasaran watin na yije ki ula samani yom tu sayi la pisila yi baboto me pa plamba kellon kota nimbu da fangil ke petabi zulum yibu wara 2000 sal de banquier te abende la kuna nan di kon la bleben le tunu bende antel kam ni sunzo yi la bab temse ti le barzulu en compte ba Pharma Expo BF ya de mika tita tigra ra kansanga mpaka kulimse bum sena singe ni sigre ki rasma we titara rasimpila yemerson watiyum tusible pisla yiba pour Burkina Faso na tengo wa kanre ya pipila utonre ya wakato sena kon nebla nispa France mbeba la fio bob pour mbe nasara nugo la romika point ba koson netaba netaba banam bangre buto to le minimbu totore sinked la fiwa wenge ade ne mete na yi wenkato bangadaba sena yilaga ton ngese wanamonto la ro mika tita ten lui satoro sa ne la fiwa bo pour nimbu de nyinga Burkina Faso kande et n'a pas ma ven mi yido tonde ne tumda siginda tor soba Dr Rasmane Semde bam ya karam bi kansama kan samba côté de la veine ma yido to ya ton organisme nan ki tini ba fon wa sikta ba on tondo tima zinyo on tondo pharmacie zinyo on tondo laboratoire amba zinyo fana taba na uni ton tuma tida hantara tima ton humanda tima ton ko da la obstacle taba na yiti Burkina kane yuma nu ton wate eh bien tu m'as ken watwa tu armandaka bale neba ton for neba to obtain au gouvernement hansonge te fam secrétaire to normalement kan yumanu ton mais en tout cas tu m'as posé quoi fond qui puis man Burkina Faso voilà son cause de lebrandik zame yane no koim le ninga le ban pas star sur le ninga son kon nan tido postaba
yeelame tɩ yãmb sã n wa yetɩ yãmb pa sõs ne ned maas yɛnga yẽ yaa zĩig n be benre bala yaa zĩig n pa sobge rat yeelame tɩ bõe zĩig sã n sobge d fãa bee maas yɛngã pʋgẽ la wũntoogo maasem yaa giblgo a võora la wotondre television 3 tv gɛtba kibɛ sẽn da bed nugẽ tɩ d na n pʋɩ ne taaba rũndã arzuma la wotondre d pʋsẽ la bark kʋsg ne sẽn dɩk weere tɩ d na n zĩnd kelg taaba sɛk na le yɩ wẽn-taasg tẽna tɩ d la yik taaba fõne sõsg y fãa gill laafɩ